अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते होंगे कि सारे पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनको गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और बहुत सी माँ ये सोच रही हैं कि इन छुट्टियों में बच्चों से कैसे मैक्सिमम उनको समझाया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके और उनको स्किल्स सिखाई जा सके। तो आज की वीडियो में हम आपको वो स्किल्स बताने वाले हैं जो अगर आपके बच्चे अभी 16 साल से छोटे हैं तो उनके अंदर डेवलप करना जरूरी होती है। इन गर्मियों की छुट्टियों को आपने ज़ाया नहीं होने देना, बल्कि आपने इसको फुल यूटिलाइज करना है। बल्कि जो एक लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए, उसमें आप टिक लगा लें या आप उनको लिख लें कि उनमें से आप कौन कौन सी फॉलो करना चाहती हैं और उसको अपने बच्चों से फॉलो करवाएं। ऐसे करने से आपके बच्चों की ये जो गोल्डन छुट्टियां हैं ये सारा दिन डिवाइसेस के आगे बैठने की बजाय एक अच्छे पर्पस में यूज होंगी। स्किल्स तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से अगर आपका बच्चा 16 साल का है तो वो स्कूल में होता है। और स्कूल के बच्चों में अगर जो मैं स्किल्स बताऊंगी कुछ छोटे बच्चों के लिए हैं, कुछ मीडियम उम्र के और कुछ मैट्रिक के बच्चों के लिए हैं। या आपने सोच लेना है कि आपका बच्चा कितनी उम्र का है और आपने किस हिसाब से उसको ट्रीट करना है। स्किल्स में सबसे अहम और अव्वल स्किल यही होती है कि आप बच्चे को हाइजीन सिखाएं। सेल्फ हाइजीन बहुत जरूरी है। उसके हाथ पाँव साफ हो, उसका मुंह साफ हो, उसका नाक अगर बहता हो तो उसको ये मालूम हो कि मैंने टिश्यू या रुमाल के जरिए मैंने किस तरह से साफ करना है, मैंने किस तरह से डिओड्रेंट्स लगाने हैं, मैंने किस तरह से डेटॉल वगैरह का इस्तेमाल करना है ताकि जर्म्स ना हो। तो ये चीजें आपने बच्चों को डेवलप करनी है सुबह उठने से लेकर शाम तक कि किस तरह दांत साफ करने हैं, कब करने हैं और कब कब नहाना है। तो ये एक प्रॉपर स्किल होती है। अगर बच्चा इसको एडजस्ट कर जाए तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने सेल्फ हाइजीन के लिए और फिर वो बीमार भी कम होता है। उसके बाद बच्चों में फैसला करने की सलाहियत बहुत कम होती है। आपका ये टास्क है इन छुट्टियों में कि आपने बच्चे की डिसीजन पावर बनानी है। उसके लिए जरूरी है कि आप उसको डेली कोई ना कोई ऐसा फैसला करने के लिए दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं चावल बनाऊं या मैं आज चिकन बनाऊं। बच्चे के ऊपर छोड़ें कि वो क्या डिसीजन करता है। इसी तरह मैं आपको आज रेड निकर पहनाऊं या मैं आज आपको ब्लू निकर पहनाऊं। इस तरह से बच्चे के डिसीजन पावर को आपने एनहेंस करना है। फिर अपने छुट्टियों का काम को लेकर उनके अंदर ये पावर डेवलप करनी है कि उनको पता हो कि आज मैंने कौन सा काम करना है। फिर आपने उसको फॉलो करवाना है ताकि उसको पता चले कि जो मैंने फैसला किया था उसको मैंने पूरा फॉलो करना है। फिर आजकल के दौर में सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती हैं आप देखते हैं कि बाहर अगर गली में कोई चीज लेने के लिए जाएं या कुछ तो उनके लिए बहुत ही बुरा माहौल हो चुका है। इसलिए उनको सेल्फ डिफेंस का पता होना चाहिए कि वो अपना बचाव किस तरह से करें। उनको हेल्पलाइंस पता होनी चाहिए, उनको घर का नंबर जुबानी याद होना चाहिए। इवन अगर आपके बेटे हैं या बेटियां हैं और आप चाहते हैं कि उनको सेल्फ डिफेंस आए तो आप उन्हें कराटे प्रोग्राम्स ज्वाइन करवा दें। इस तरह करने से बच्चा कम से कम अपना सेल्फ डिफेंस करना सीख जाता है। फिर ये उम्र होती है स्कूल के दौर की जब आपने बच्चों को बात करने के मैनर सिखाने होते हैं। बच्चों को नहीं पता चलता कि बच्चे बड़ों की बात काट के बात करना शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी में बात करते हैं। आपने उनको बताना है कि कब बड़ों की बात खत्म हुई है और कब आप अपनी बात कर सकते हैं और कौन सा वक्त मुनासिब होता है बात करने के लिए, और क्या अगला बंदा जब गुस्से में होता है तो आपको उस वक्त बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सारे मैनर्स बेसिकली एक टॉकिंग स्किल है जो आपने बच्चों को देनी है। फिर छुट्टियों का मतलब ये नहीं कि आप उनको फुल टाइम का आराम दे दें, बल्कि आप उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाएं। उनको ये एक टाइम टेबल उनकी मर्जी के साथ बैठकर बनाएं जिसमें आप ये डिसाइड करें कि कब कब वो अपने होमवर्क करेंगी, कब वो नहाएंगी, कब वो हॉबीज के लिए टाइम निकालेंगी, कब वो दूसरे काम मैनेज करेंगी, कितने बजे वो सोएंगी, और उसके ऊपर आपने उनको फॉलो करवाना है। इस तरह करने से बच्चों के अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल बन जाती है। इसके बाद अगर आपका बच्चा गेम खेलता है या कोई कॉन्टेस्ट होता है उसमें वो नाकाम हो जाता है तो बच्चे बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। ये बड़ों का काम होता है कि उनको फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाएं। उनको बताएं कि फेलियर एक परमानेंट फेलियर नहीं है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। इसलिए आप उनको ब्रूस ली का किस्सा सुनाइए, आप उनको किंग रॉबर्ट का किस्सा सुनाइए, आप उनको ट्राई अगेन की कहानियां सुनाइए। आप उनको एनकरेज करें ताकि जब वो कभी फेल हो तो वो नाकामी के साथ दिल बर्दाश्त ना हो जाए, बल्कि उनके अंदर एक खुद से होप जाग जाए। फिर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ये एक तनकीदी जायजा होता है। आपका बच्चा इस तरह का नहीं होना चाहिए कि कोई भी बात मनोआन उसी तरह एक्सेप्ट कर ले और उसके ऊपर खुद से कोई तहकीक ना करे। आपके बच्चे को चाहिए कि
اگر آپ نے کمرے میں فار ایگزامپل پانی گر گیا ہے تو آپ نے بچے سے اس کا کریٹیکل انالیسس کرنے کو کہنا ہے کہ یہ پانی کس طرح گرا ہے. وہ اس کے بارے میں آپ کو لاجکس دے تو آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کریں, آپ اس کو اس کے اور پوائنٹس بتائیے. اس طرح کرنے سے بچہ چیزوں کو تنقیدی جائزہ لیتا ہے اور اس طرح اس کا ایک دیکھنے کا ویو بڑھتا ہے اور ان کی انالیسس پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے. پھر اگر آپ کا بچہ کچھ کام کر پاتا ہے اور کچھ نہیں کر پاتا تو اس کو آپ نے چیلنجز دینے ہیں تاکہ وہ ان چیلنجز کو پورا کرے اور جو کام اس سے نہیں ہو پاتے وہ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ کی بیٹی ہے اور آپ اس کو کہیے کہ آج یہاں سے برش آپ نے لگانا ہے, وہ گندا لگائے اچھا لگائے, آپ نے اس کو چیلنج دینا ہے کہ یہ صاف ہونا چاہیے. اس کے لیے اس کو آپ نے سامان دے دینا ہے, تھوڑا گائیڈنس دے دینی ہے اور اس کے اوپر چھوڑ دینا ہے اور اس کو یہ اپنا چیلنج پورا کرنے دینا ہے. نیکسٹ ٹائم آپ نے اس کو وہی چیلنج تھوڑے کم ٹائم میں کرنے کے لیے دینا ہے. اس طرح بچہ چیلنجز فیس کرنا سیکھتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کا منتھ شروع ہوتا ہے آپ بچے کو چاہے تھوڑے سے پیسے دیں لیکن اس کو پاکٹ منی کے نام پر پیسے دیں اور اس کو کہیں کہ یہ پیسے تم نے خود مینج کرنے ہیں. چاہے تم ڈیلی بیسس پہ اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے یوز کرو, چاہے تم ویکلی یوز کرو, لیکن مہینے کے آخر تک تمہارے پاس یہ پیسے مینج ہونے چاہیے. اس طرح بچوں کے اندر پیسے سیو کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور شروع کے مہینوں میں بچے کافی زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں اور کنگال ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت آپ کو ان کو ایکسٹرا منی نہیں دینی تاکہ ان کو یہ ریئلائز ہو سکے کہ جو منی میں نے زیادہ جلدی اڑا دی تھی وہ مجھے حساب کتاب کے ساتھ یوز کرنی چاہیے تھی. یہ ایک بہت اچھی ہیبٹ ہوتی ہے اگر آپ اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کریں تو یہ زندگی میں آگے گھر گھرستی چلانے کے کام آتی ہے اور لوگ اپنا بجٹ مینج کر لیتے ہیں. ٹریٹنگ اے وونڈ. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کو چوٹ لگتی ہے تو وہ فوراً ہمدردیاں گین کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بچے اوور ریئیکٹ کرتے ہیں اور کچھ بچے ان کو بالکل ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اپنا خون دیکھ کر یا اپنی چوٹ دیکھ کر. آپ نے ان کو اس کے بارے میں سارے فیکٹس بتانے ہیں اور ان کو کہنا ہے کہ آپ نے اوور ریئیکٹ نہیں کرنا, اب ہم مل کر اس کو ٹھیک کریں گے. آپ نے انہی کے ہاتھوں مرہم پٹی کروانی ہے, ان کو ساتھ اویئر کر کے چلنا ہے تاکہ جب نیکسٹ ٹائم ان کو زخم آئے تو ان کو پتا ہو کہ بینڈیج کہاں پڑی ہے, مجھے کیا لگانا چاہیے اور مجھے شور مچانے کی جگہ ٹریٹمنٹ کی طرف دھیان کرنا چاہیے. کوکنگ میلز. اگر آپ کی بیٹی میٹرک میں ہے تو آپ کو اس کو بیسک دالیں, چنے, پلاؤ ایسی چیزیں سکھا دینی چاہیے. بڑے آسانی سے بچیاں سیکھ جاتی ہیں. اگر آپ کی بچی 5ویں سے 6ویں کے اندر ہے تو بھی آپ اس کو سینڈوچز سکھائیے, انڈا بنانا سکھائیے, چپس بنانے سکھائیے. اور اگر آپ کا بیٹا بھی ہے تو اس کو آپ چائے بنانی سکھائیں, اس کو چپس بنانے سکھائیں اور اس کو اپنا انڈا بنانا سکھائیں. اس طرح کرنے سے بچوں میں اویئرنیس ہوتی ہے کہ اگر وہ اکیلے بھی ہوں تو وہ اپنے لیے فوڈ کیسے مینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کو آپ نے یہ بھی کام دینا ہے کہ وہ فروٹ کو کاٹنا سیکھیں. جب کوئی گیسٹ آتا ہے تو پھر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے فروٹ کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے کٹ کرتے ہیں. شروع میں بچے موٹے موٹے پیس کاٹیں گے لیکن آپ نے اس کو لگاتار گائیڈنس دینی ہے. ڈوئنگ لانڈری. اپنے بچوں کو دھونا سکھانا ہے. اگر بچوں کو کپڑے دھونا آتا ہو, فار ایگزامپل ان کا رومال, ان کا دوپٹہ یا ان کی سوکس, تو اس سے ان کو آسانی ہوتی ہے. ایون اگر آپ کے پاس آٹومیٹک مشین ہے تو آپ ان کو یہ بھی بتائیے کہ کتنا ڈٹرجنٹ ڈالنا ہے, کتنے نمبر پہ اس کو چلانا ہے. اس طرح کرنے سے کئی دفعہ اگر آپ کسی کام میں بزی بھی ہوں گی تو آپ اس کو کہہ سکیں گی کہ بیٹے یہ والا پراگا ڈال دو مشین میں اور وہ اس کو کر لے گا. اور اس طرح جب بچیاں کپڑے سنبھالنے پہ آتی ہیں تو ان کو شروع سے عادت پڑ جاتی ہے کہ کس طرح جرابوں کے پیئرز پورے کر کے رکھنے ہیں اور کس طرح سے آپ نے انڈر گارمنٹس کو سنبھالنا ہے. آپ نے ہمیشہ بچیوں کو ساتھ بٹھانا ہے جب بھی آپ کپڑے سنبھالیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے کپڑے دینے ہیں کہ آپ اس کو طے کریں, میں بڑے کرتی ہوں. اس طرح ان کو آپ نے ساتھ ساتھ لرننگ دینی ہے. یہ اسکل ہوتی ہے جو کہ بچیوں کو بعد میں جب آپ سکھانے کی کوشش کرتی ہیں تو بچیاں کچھ لاپرواہ ہو چکی ہوتی ہیں. اس سٹیج پہ بچے بہت کین لرنر ہوتے ہیں, وہ ہر چیز سیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ ان کو اس عمر میں نہیں سکھاتے تو پھر بعد میں وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. گفٹ ریپنگ. اگر آپ کے بچوں کے دوستوں کی برتھ ڈے ہے اور آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے یا آپ نے ان کو الاؤ کرنا ہے کہ آپ گفٹ لے کے جائیں تو آپ ان کو گفٹ ریپ کرنا بھی سکھائیں. یہ بھی ایک اسکل ہوتی ہے. اس میں آپ ان کو بتائیے کہ فار ایگزامپل کہ برتھ ڈے کے لیے کس قسم کے ریپرز یوز کیے جاتے ہیں اور اچھے مارکس کے لیے کیسے یوز کیے جاتے ہیں اور اچھی صحت کے لیے کیسے یوز کیے جاتے ہیں اور ان کو کس طرح سے پیک کیا جاتا ہے. ان کو ٹیوٹوریل دکھائیے, ان کے ساتھ خود ٹائم دیجیے اور ان کو کہیے کہ نیکسٹ ٹائم وہی گفٹ پیک کریں گے. اس کے علاوہ گارڈننگ ایک بہت اچھا شوق ہوتا ہے جو آپ بچوں میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس طرح وہ نیچر کے قریب رہتے ہیں اور وہ یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. نہ صرف کام کرنا ہے بلکہ وہ اس کے بہانے ایکٹیو بھی رہتے ہیں.
पेट्स केयर, अगर आपके घर में कुछ पेट्स हैं तो आपने बच्चों को सिखाना है कि किस टाइम आपने उनको खाना देना है, किस तरह उनको नीट रखना है और किस तरह से उनका ख्याल रखना है। तो ये केयर करने से बच्चे अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। डिजिटल लिटरेसी, आपने बच्चों को डिवाइसेस दी होंगी लेकिन आपने उनको ये गाइडलाइन नहीं दी होगी कि इन डिवाइसेस का यूज़ क्या है। अगर तो आपके बच्चे सिर्फ गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं तो आपकी गलती है कि आपने उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं दी कि उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। आपने बताना है कि ये मशीनें होती हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं और हमने इनसे काम लेना होता है, ना कि सिर्फ गेम खेल के टाइम स्पेंड करना होता है। हमने इनसे क्रिएटिव वर्क करना होता है, हमने इससे अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना होता है, हमने इससे बहुत से ऐसे क्रिएटिव काम लेने होते हैं जो कि मैनुअली मुश्किल होते हैं। तो इसलिए आपने जब भी डिवाइस का इस्तेमाल करना है तो कुछ सीखने के लिए या कुछ लर्न करने के लिए तो आपने ये चीज़ उनके लिए क्लियर करनी है। फिर घर की सफाई सुथराई में उनका आपने हेल्प लेनी है, स्पेशली उनका रूम। और अगर उन्होंने टॉयज बखेरे हैं, इवन 4 साल का भी अगर बच्चा है, तो आपने वो खिलौने उसी से उठवाकर उसकी टोकरी में या उसकी कबर्ड में रखवाने हैं। इस तरह बच्चे को ये पता चलता है कि अगर ये गंद मैंने डाला है तो ये गंद मैं ही उठाऊंगा। इसके लिए चाहे आप उसको छोटा सा गिफ्ट दें, चाहे इनाम के तौर पे कुछ एनकरेजमेंट करें, जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन आपने ये हैबिट डेवलप करनी है। गेटिंग रेडी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और अभी उनको नहाना धोना नहीं आता तो उसको इस तरह से स्टार्ट कराएं कि उनको एक बाल्टी में पानी दे कर कहिए कि आपने 10 टाइम अपने ऊपर पानी डालना है, फिर टॉवल यूज करना है और फिर आके कपड़े पहनने हैं। पहले सिंपल उनको पानी के साथ नहाना सिखाइए, फिर उसके बाद उनको कहिए कपड़े खुद पहनने हैं। उनको सिखाइए कि इस तरह से पहले राइट पाँव डालना है, फिर लेफ्ट डालना है, इस तरह बाजुओं का भी सिखाइए। इसके अलावा भी जब वो ये सीख जाएं, फिर आपने स्टेप बाय स्टेप उनको साबुन का इस्तेमाल, शैम्पू का इस्तेमाल, ये चीजें सिखानी है। जब आप ये कर लेंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी डिपेंडेंट नहीं रहेगा आपके ऊपर और वो अपने काम खुद कर सकेगा। स्विमिंग एक अच्छी हैबिट होती है कि जो कि आपके बच्चों को एक्टिव बनाती है और इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। यूजिंग मैप्स, आपको बच्चों को नक्शों का इस्तेमाल सिखाना है। उनको ये बताना है कि कहीं पे भी आप हों तो आपने अपने घर को कैसे सर्च करना है, ताकि अगर कहीं बच्चा मुसीबत में हो, दूर हो या उसको खुद आना जाना कहीं पड़े तो उसको मैप्स यूज करने आते हो और वो कहीं पे भटक ना जाए। फिर आपने, अगर आपकी बेटी है तो आपने उसको सिलाई और निटिंग सिखानी है। अमूमन ऐसा होता है कि जब 10 से 12 साल की बच्चियां होती हैं तो वो बहुत ज्यादा अपने ट्राउजर, पजामे और शलवारें फाड़ देती हैं और उनको उस स्टेज के ऊपर सिखाने की जरूरत होती है कि किस तरह टांगे रख के बैठना है, किस तरह से इनको सीना है। आपने उनको हाथ से 6वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची आसानी के साथ बटन्स लगा सकती है, तरपाई कर सकती है। 7 साल की बच्ची छोटा मोटा क्रोशिया कर सकती है, बुनाई कर सकती है और मैट्रिक की बच्ची उधड़ी हुई शलवारों को, पजामों को सिलाई कर सीधी सीधी सिलाइयां बासानी लगा सकती है। तो इतनी स्किल आपने उनको जरूर सिखानी है ताकि अगर उनकी कोई चीज उधर जाए या फिटिंग करनी पड़ जाए तो वो इसके लिए दर्जी की मोहताज ना हो। फिर उसके बाद आपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। उसको क्राफ्ट सिखाने हैं। अगर आपने हफ्ते में एक दिन मुख्तिस कर दिया कि आज के दिन आपने क्राफ्ट क्रिएट करना है तो उसमें आपने उसको वो सामान प्रोवाइड करके देना है। आपने उसको उससे रिलेटेड वीडियोस दिखानी है और उनको एनकरेज करना है कि वो ये बना सकते हैं। इस तरह करने से बच्चा क्रिएटिव हो जाता है और वो खुद से चीजें ड्रॉ करना शुरू कर देता है, क्रिएट करना शुरू कर देता है। फिर किड्स के लिए कोडिंग क्लासेस चल रही होती हैं। आप बच्चों को कोडिंग सिखाइए। गेम्स के खेलने की बजाय गेम्स की कोडिंग सीखना ज्यादा बेहतर है बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक स्किल है। फिर अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बच्चे को पेंट एडिटर के मेन टूल सिखाइए। उनको बेसिक एडिटिंग सिखाइए कि किस तरह से तस्वीरों को एडिट किया जाता है। और अगर बच्चे थोड़े से बड़े हों तो उनको फोटोशॉप के मेन टूल्स सिखाए जाएं। अगर आपके पास फोटोशॉप भी नहीं है तो आपको फोटोपिया के नाम से ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाती है जिसमें आपको फोटोशॉप के तमाम टूल्स मिल जाते हैं। इस तरह बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बनती है। वो अपनी तस्वीरों को एडिट करना शुरू कर देते हैं, अपने कामों को, अपने जो असाइनमेंट्स होती हैं उनके लिए वो यूज करते हैं। और अगर बच्चा ज्यादा क्रिएटिव हो तो उसको इलस्ट्रेटर भी आप सिखा सकती हैं। फिर शिफ्टिंग डाटा, अगर आपके बच्चे को पास डिवाइसेस हैं और कंप्यूटर है तो आपको उनको डाटा शिफ्ट करना सिखाना चाहिए। इतनी उम्र में बच्चा आसानी के साथ यूएसबी में और कंप्यूटर से मोबाइल में, मोबाइल से कंप्यूटर में चीजें शिफ्ट कर सकता है। इसलिए आप उनको सिखाइए कि मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल टू टैब, मोबाइल टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, इस तरह डिफरेंट तरीके से डाटा किस तरह शिफ्ट करना है और कौन कौन से इसमें मोड्स हैं जिस तरह से आप कर सकती हैं।
پھر کمیونیکیشن بہت اہم ہے. بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیروں سے کیسے بات کرنی ہے اور اپنوں سے کیسے بات کرنی ہے. ایون اونچی آواز میں کب بات کرنی ہے, رو کے نہیں بات کرنی, ہنس کے نہیں, کہاں بات کرنی, کہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہے, کہاں پہ آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, آپ ان کو ڈیوائسز دے کے ایک سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں خاموش رہو. اسی لیے جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کا بچہ ویسا بہیو نہیں کرتا جیسا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو روز روز لوگوں سے ملوائیے اور ان کو کہیے کہ ان سے اپنے اسلام بھی لینی ہے, اپنے حال چال بھی پوچھنا ہے, اور جب وہ آپ کو کوئی جواب دیں تو ہی آپ نے پھر بات کرنی ہے. اپنی بات تب بیان کرنی ہے جب وہ آپ سے خود پوچھیں. تو یہ کمیونیکیشن اسکل آپ نے ان کے اندر ڈیولپ کرنی ہے. پھر اگر آپ کے پاس پاسبل ہو ٹائم تو بچوں کو سمپل ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائیے, چاہے وہ موبائل پہ کچھ ان شارٹ یا اس طرح کی کوئی ایپس یوز کر کے سکھائیے, یا آپ ان کو کمپیوٹر پہ پراپر طریقے سے کچھ ویڈیوز کے تھرو سکھائیے, تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے. پھر بچوں کو فوٹو کھینچنا سکھائیے. فوٹو کھینچنا ایک آرٹ ہوتا ہے. بچوں کو نہیں پتا چلتا کتنی ہائٹ سے فوٹو کھینچنی ہے, کتنی دور سے کھینچنی ہے, بیک گراؤنڈ کتنی لینی ہے, اور فیس کیسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو فوٹو کھینچنا بھی آپ نے سکھانا ہے. اس کے علاوہ آپ نے بچوں کو نماز کی عادت دینی ہے. اگر آپ اس اسٹیج کے اوپر اگنورنٹ ہو جاتی ہیں پھر بچوں کو نماز کی عادت نہیں رہتی. آپ نے ان چھٹیوں میں اگر یہ سب کچھ فالو کیا تو آپ کے بچے کندن بن جائیں گے اور زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور آپ کے بچوں کے لیے بہت برائٹ ہو جائے گی. اس لیے میری اس ویڈیو کی تمام پوائنٹس کو نوٹ کر لیجئے اور اپنا ایک چارٹ بنائیے اور اپنے بچوں کو ضرور فالو کروائیے. اور ان ماؤں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں جن کے بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان چھٹیوں کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.